Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. My name is Dr. Saad Al-Masri and my occupation is a reflexology specialist. أنا بتكلم بالإنجليش، بنتكلم بالعربي. معكم سعد المصري معالج الرفلكسولوجي. زي ما تعودنا أعزائي المشاهدين إن إحنا بنعرف الناس علم الرفلكسولوجي، العلم الفرعوني اللي غزا العالم كله. اتكلمنا باللغات كلها، إنجليش، فرنساوي، ألماني، صيني، ياباني، أوكراني، روسي. اتكلمنا باللغة البرازيلية واتكلمنا باللغة الفارسية لأهل إيران. النهاردة معايا مستر شجاع هندي من الهند وهيتكلم باللغة الهندية. هو طبعا كلاين VIP عندي، طبعا شخصية كويسة جدا جدا، بيفهم العربي كويس جدا، فهيترجم لكل أهل الهند أو متبت شام خصوصا، يعني عشان لو حب يعمل ريفلكسولوجي هيترجم ايه باللغة الهندية الرفلكسولوجي، وكان انطباعه ايه من خلال الجلسات، وازاي قدرنا نشخص الامراض من خلال بطن القدم بالنظر وليس باي اجهزة، ويطلع التشخيص صحيح 100%. هنتعرف دلوقتي على مستر كلاين. مستر شجاع، ايه الاخبار؟ नमस्ते। वेरी गुड। ये मेरे लिए पहली बार एक्सपीरियंस था रिफ्लेक्सोलॉजी का सेशन करना, और डॉक्टर साद के साथ में ये बहुत ही बेहतरीन एक्सपीरियंस रहा मेरा। रिफ्लेक्सोलॉजी के सेशन करने के पहले उन्होंने मुझे 5 मिनट जो फ्री जो बताया कि क्या क्या मेरे अंदर जो खामियां है, उन्होंने थोड़े पॉइंट्स दबा के मेरे खामियां को पहले परखा, और बाद में ये सेशन मैंने उनके साथ रजिस्टर किया। 45 मिनट का जो ये सेशन था मेरे लिए बहुत ही रिलैक्सिंग और बहुत ही एक नया एक्सपीरियंस। ऐसे तो मैंने चाइना में बहुत जगह पे मसाज करा है, इजिप्ट में भी मसाज करा है, पर रिफ्लेक्सोलॉजी पहली बार करा है और बहुत ही रिफ्रेशिंग और रिलैक्सिंग रहा मेरे लिए। تمام. النهارده طبعا اعزائي المشاهدين بنحاول نقول ان هذا العلم هو علم فرعوني قديم من عام 2330 سنة قبل الميلاد. ये रिफ्लेक्सोलॉजी जो है ये बहुत ही जूनी टेक्निक है, और फिरौन के ज़माने में अल्फीन तिल्तुमया बिफोर क्राइस्ट, तब से ये एक काइंड ऑफ मेडिकेशन है. بنقدر ان احنا نشخص الامراض من خلال بطن القدم. طبعا ده قبل التكنولوجيا لما تطلع دلوقتي، وبعض التحاليل تطلع صح تطلع غلط مش مظبوطه، لكن احنا بنقدر نشخص ازاي نعرف ايه المشاكل اللي في الجسم كلها من خلال بطن القدم. रिफ्लेक्सोलॉजी की जो खूबियां हैं, ऐसे तो बहुत ही इक्विपमेंट से तुम्हारे बॉडी के अंदर क्या प्रॉब्लम्स हैं वो परख सकते हैं, पर ये रिफ्लेक्सोलॉजी बिल्कुल नेचुरल है, और अपने जो पैरों के जो कदमों के जो जिसे फीट कहते हैं उसके जो पॉइंट्स दबा के हर एक फिंगर्स या हर एक जगह से कुछ अपने बॉडी से ताल्लुकात रखता है, वो दबाने से आपको मालूम डॉक्टर साद बता सकते हैं कि तुम्हें क्या प्रॉब्लम है, क्या दिक्कतें हैं। जैसे मैंने कहा कि पहली बार जब उन्होंने 5 मिनट्स का मुझे सेशन दिया, उन्होंने बिल्कुल 10 गलतियों में से 9 तो बिल्कुल बराबर बताया कि मेरे लिए क्या तकलीफें हैं. بنقدر أعزائي المشاهدين من خلال جلسات الرفلكسولوجي إن احنا نحل كل مشاكل الجسم، سواء كان مشاكل جهاز الهضم، الكلى، الكبد، البنكرياس، حتى كمان آلام الضغط وآلام المفاصل، والناس اللي بتعاني من الخشونة والسكر، الناس اللي هي مش بتظبط السكر معاها كنظام تغذية. ممكن من خلال جلسات الرفلكسولوجي إن أنا أقدر أعمل تكافؤ لكل أجهزة الجسم إنها تعمل بكفاءة رهيبة جدا، ويحس الإنسان قد إيه إن هو مرتاح سواء في القولون أو جهاز الهضم أو أي مشكلة عنده.
ये रिफ्लेक्सोलॉजी से इतना ही नहीं बल्कि हर एक अपने पेट में, आंख में, पीठ में क्या तकलीफें है, मुंह में क्या तकलीफें है, प्रेशर की किसी बीमारी है, तुम बहुत ज्यादा सोचते हो, या तुम्हारी पैर में, तुम्हारे पीठ में कोई भी जात की तकलीफ हो, इससे हल हो सकती है और ये बराबर से बता सकते हैं कि तुम्हें क्या तकलीफें हैं। और ये सेशन लेने से बहुत ही एक जात का आराम मिलता है। طبعا زي ما احنا عارفين هو ده علاج طبيعي خالي من اي كيماويات. يعني لا احنا بنقول مثلا ناخد ادويه معينه او الكلام ده كله، لا، احنا كل ده بنعتمد على تنشيط الغدد الليمفاويه في الجسم، فبيتنشط جهاز المناعه وبالتالي بيفرز نسب الكيماويات اللي محتاجها الجسم من المخ البشري. حضراتكم لو تعرفوا ان في الجسم فيما يعادل 23 مليار دولار نسب الكيماويات الموجودة في الجسم اللي نقدر نعالج بيها نفسنا. ऐसा नहीं है कि कोई केमिकल मेडिसिन या कोई तरह की ट्रीटमेंट से ये रिफ्लेक्सोलॉजी किया जाता है। बिल्कुल 100% नेचुरल ट्रीटमेंट है और खासतन ऐसा कोई नहीं है कि जो कोई बहुत बार ये केमिकल ट्रीटमेंट करने से साइड इफेक्ट्स होते हैं, पर इसमें कोई भी तरह के साइड इफेक्ट्स नहीं। जैसे उन्होंने बताया कि अपने बॉडी में 23 मिलियन पॉइंट्स है जिससे ये रिफ्लेक्सोलॉजी हल कर सकता है, जिससे हर एक पॉइंट्स के बारे में तुम्हारे बॉडी से क्या ताल्लुकात रखता है, ये रिफ्लेक्सोलॉजी की खूबी है। طبعا احنا بنشكر مستر شجاع انه بصراحه يعني انا احييه من كل قلبي، وقد ايه ان هو انبسط جدا من جلسات الرفلكسولوجي على يد المصريين اهو. وما ننساش طبعا براعه الهنود في المساج الهندي، لانه حاجه مهمه جدا جدا برك لعلاج مشاكل كتير جدا في جسم الانسان. मैं भी डॉक्टर साद का बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने ये रिफ्लेक्सोलॉजी का जो एक्सपीरियंस है मुझे बताया, और ये मेरे लिए, मैं खास सब अपने इंडियन भाइयों को एक बार रिकमेंड करूंगा कि रिफ्लेक्सोलॉजी की ट्रीटमेंट तो करानी चाहिए, जिससे एक जात का बहुत ही रिलैक्सेशन, प्लेजर और एक हमेशा, जैसे कहता है कि जिंदगी में हमेशा कुछ चीज सीखना चाहिए। इफ यू डोंट ट्राई यू विल नॉट नो, सो यू मस्ट try reflexology to know its benefits. Thank you. وفي النهاية بحييكم للتواصل معايا عن طريق الايميل saad_ustaz_online@yahoo.com او عن طريق الموبايل 012 36 90 535. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. باي باي. شكرا. نمستے.